गोवर्धन को टेकी थिले हेटा हेटा एटा गला ना गो हाँ एटा सालीर कथा है नहीं आ गोटे हेने मेसेज कर लिखिथिले हां आ गोटे चिठी इना थिबा तल जे हेटा एका पारे के बुझे कर कहमा कि नहीं राधा ठारो राधा जन्म हैला राधा को देखिण कृष्ण हत हैला हाँ हाँ सुन सुन रे यही कहानी राधा कृष्ण दुहे भाई भौणी से चिठी किन रखल कहम नहीं पुता लिखिथिल तो कथा आ गिरी गोवर्धन कृष्ण टेकिथिले राधा किन पर्वत टेकिथिले हां हां एका पारे के सब कथा बजेगर ये राधा टकला कथा तो मैं कोनो से फोटो नहीं भी देखा सुन 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 रे मोर नणंदे बुझाई कहूची तते सुन 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 रे मोर नणंदे बुझाई मु कहूची तते सुन 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 रे मोर नणंदे बुझाई मु कहूची तते सुन रे मोर नणंदे सुन रे मोर नणंदे बुझाई कहूची तते सुन रे मोर नणंदे बुझाई कहूची तते मत ताहा जानती सुज्ञानी पंडित देख पुराण मत इटा मुई अच्युतानंद महापुरुष जिन कथा कहितिले से पर से थुरु प्रमाण देबी जहा कि महाज्ञानी अच्युता पुरुष कहिछन राधा ठारू राधा होइले जात बेले पंचभूतरु पांचटा कन्या जन्म हेले आकाश शून्य मार्गरु जन्म हेतिली पद्मफलरु राधा अजनी शुंभता जगो माया बेले राधा निज के निज सृष्टि करिछन राधा ठारू राधा जन्म हेले बेले पंचभूतरु किन पांचटा कन्या जन्म हेतिले से पंचभूत के हां अग्नि वायु आकाश पवन माटी अग्निरु जन्म हेतिले द्रौपदी कन्या द्रौपदी याज्ञसेनी भूमिरु जन्म हेतिले भूमिसुता मा सीता देवी आकाशरु जन्म हेतिले शून्य मार्गरु मा राधा तापरे जलरु जन्म हेतिले मा लक्ष्मी आ पवनरु जन्म हेतिले मालती से मध्यरु ई पांचटा कन्या हेले पंचभूतरु जन्म हेचन आ राधा होचन अजनी संभूता राधा निज के निज जन्म करछन राधा ठारू राधा जन्म हैला राधा को देखिन कंस हत हैला राधा जिनटा कि कृष्ण सेटा समस्त टीवी सीरियल देखिथिबे जे कृष्ण को देखि कर कंस मरी जाई छै किंतु कृष्णंकर वाम पक्षरे राधा थिसन डाहाण पक्षरे कृष्ण राधा कृष्ण दुईटा गोटे एका तो सर्वप्रथमे जेते बेले मथुरा कटक के गले किए
কে গো ধনু যাত্রা দেখবা পাই কৃষ্ণ হ্যাঁ তো রাধা আগে আগে যাউথান আর কৃষ্ণ পছে পছে যাউথান কৃষ্ণ নিজে কহিছন রাধা ସବୁବେଳେ মোর আগরে থিসন হয় গো তারপরে যে করে মই কৃষ্ণ থিসি হ্যাঁ তো রাধা আগরে দেখি করি কংস হত হেলা রাধাଙ୍କୁ ଦେଖିଣ କଂସ ହତ ହେଲା ତାପରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କୃଷ୍ଣ ଟେକିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ତାର ହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଭାବ କାହାଣୀ ଆରୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଁ ହେ ପର୍ବତର ଗୋଟେ କଥା କହି ଦଉଛେ ତାପରେ ହେ କଥା କହିବି ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ଥିସନ୍ ରାଧା ହଁ ହଁ ଆଉ ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗରେ ଥିସନ୍ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଖେଇ ହାତେ ଟେକିଥିତେ କି ନି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକେ ଗୋଟେ କଥା ହେସି ଯେ ହେଇ ହାତେ ଯେତେ ଓଜନ ଉଠାବ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଡେବରି ହାତେ ଏତେ ଓଜନ ନେଇ ଉଠିଲା ଆରୁ ସବସେ ପଞ୍ଚର ଆଙ୍ଠି ହେଲା ଏଇଟା চিনি আংটিটি ডেবরি হাত রাধা কৃষ্ণ গিরি গোবর্ধন টেকিଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কৃষ্ণ নে টেকিথি বেড়া ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ସିନା କୃଷ୍ଣ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିଛନ୍ ଏନ୍ତା କରି याद फटो देखे देखो ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ନେଇ ହେ ଯାହା ପୁରାଣ ପଢବ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସିରିଏଲ ରେ ଦେଖିଛ ରାମାୟଣ ଦେଖିଛ ନା ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରର ହଁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ରାମାୟଣ ହେଲା ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରର ତୁମେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ଟି ଦେଖିଛ ଯେ ଶକ୍ତିଭେଦ ସ୍ୱର କିଏ ମାରିଥିଲେ ସିରିୟଲ ନା ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମାରୁଛି ପୁରାଣରେ କାଣା ଲେଖା ଅଛି एक ना एकाग्नि सरो केवल रावण सरो रावण छड़ा किए मारी नहीं पड़ते से शक्ति दूसरा टीवी सीरियल रे अलगा देखा जैसी और पुराण ती अलगा लिखा है तो पुराण रे कवि स्पष्ट भाव रे प्रमाण देछन अच्युतानंद महापुरुष হয় গো भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ରାଧା ଥିସନ୍ ତ ରାଧା ସ୍ୱୟଂ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକିଥିଲେ ଟେକିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ତ ଇଆଡେ ଥିଲେ ରାଧା ତ ଇଆଡେ ଥିଲେ ହେଲେ ଯୋଗମାୟା ରାଧା ଶକ୍ତିମୟୀ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ହେ ଜାଣିଛ ତ ସେଟା ରାଧା ଟେକିଥିଲେ ପର୍ବତ ହଁ ହଁ बोले ई अंगठी एटा होचे स्वामी कर ह बोले या सजे अंगठी धरा धरी करिनी सात तीन रो बच्चा ओम वरुणपति रस दिव्य गंध जंकन हम तातम अग्रम दीपक देव है महल महल କୃଷ୍ଣ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିଥିଲେ ରାଧା କେଉଁ ପର୍ବତ ଟେକିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଧା ହିଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକିଥିଲେ ତାପରେ ଶୁଣ ଶୁଣରେ ଏହି କାହାଣୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ରାଧା ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଲା ନେତ୍ର ତାର ନ ଖୋଲିଲା ଶୁଣରେ ବର୍ଣ୍ଣବ ଚଳିଲା রাধা মুই জনম হই নেত্র ন খুলিলা কহে শুনরে মোর কেলাই বলে শুনরে মোর ননন্দে বুঝাই কহুচি তাকে শুনরে মোর ননন্দে বুঝাই কহুচি ପରେ କଂସ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୟରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଶରଣ ପଶିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏକା ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାରି ପାରିବ ବୋଇଲେ ତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଅବତାର ନେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ତ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ବି ତୁମର ସଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ହେବି ତ ଜନ୍ମ ହେବି ସତ କଥା ମୁଇଁ 11 ଦିନର ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେବି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ନେଇ ଦେଖବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆଖି ନେଇ ଖୋଲେ କି ମୁଇଁ ମାଙ୍କର କ୍ଷୀର ପାନ ନେଇ ଖାଏ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୁଲବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ରାଧା ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ ତ ବୃଷଭାନୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଲାକୁ ଦେଲେ ସେ ଚଞ୍ଚଲା ଗର୍ଭରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ନେଇ ଖାଉଥାଇ ଆଖି ନେଇ ଖୋଲୁଥାଇ ତମେ ନେଲେ କାଲେ ଠକି ଦବ ତମେ ଜନ୍ମ ନି ହବ ତମେ पैन भी नहीं पिया बोली करी राधा कही तमे जन्म हवा खबर जदी सुननी ए दिने तो खाना पीना खाबे ने कृष्ण भगवान तमे खूब ठगला लोक तो राधांकर जेतेबेले आखि ने खुलते क्षीर पान ने खोते आग द्वापर जुगरे जान प्रभु होइले जन्म सुन सुन सुभ्यजन आग
ବୃଷଭାନୁ ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ କାଣା ବୃଷଭାନୁ ଚଞ୍ଚଳା ବଳ ଆଗ ଚଞ୍ଚଲା ଦେବୀଟି ଜାଣ ରାଧାଙ୍କୁ ସେହି ଧରିଣ ଗଲେ ଦେଖ ବୃନ୍ଦାବନ ଶୁଣ 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 ରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ ଶୁଣ 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 ରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ যেতেবেলে নন্দ রাজা ঘরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌঁছিছন সেই সময়ে বৃষভানুর দুল্হণী চঞ্চলা দেবী রাধাଙ୍କୁ ধরিকরি সেমানে যাউছন নন্দপুରରେ তো নন্দপুରରେ কৃষ্ণଙ୍କର জন্ম উৎসব পালন করা যাଉଛି তো রাধাଙ୍କର মা চঞ্চলা କହିଲେ নন্দরানী মোর भी गोटे सुंदर कन्या जन्म होइछि यशोदा किंतु आज पर्यंत तार आँखि नहीं खुलबार मोर स्तनरु क्षीर नहीं खाइबार बैला के माँ यशोदा काना कले संगे संगे राधा को धरी आनले राधा को गोटे कोल रे धरिछन आ कृष्ण को गोटे कोल रे धरिछन तो काहे हला जे क्षीर पान नहीं खाइबार जेते बेले राधा कृष्ण एंता छुआ छुई गले राधा को आँखि खुलला भगवान को छुईला पर कथा दिथिले कि भगवान को हमको छुईले आँख मोर आँखि खुलबे तो यशोदा काहे हला जे क्षीर नहीं खाइबार मुई ट्रायल करसी बैले आ गुटे स्थानरु क्षीर कृष्ण को खुआली आ गुटे स्थानरु क्षीर राधा को खुआली जदि गुटे मार क्षीर जदि दुहे खाइले बेले से माने भाई भौणी हेबे कि नहीं सुन सुन रे एही कहानी राधा कृष्ण दुहे भाई भौणी यशोदा मांकर क्षीर के दुई जण खाइतिले एका पारे के कृष्ण एवं राधा करिबे तांको राधा कृष्ण को भाई भौणी मध्य कहै छै बुझि पाछ एही परि जान जन पुराण र ए विधान सुन सुन सवाजन एही परि जान जन पुराण र ए विधान सुन सुन सवाजन सुन 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 रे मोर ननदे बुझाई कहूची तते सुन 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 रे मोर ननदे बुझाई कहूची तते यहाँ देखो गोटे कीर्तनिया बीटा बा धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है हद से गुच्छे यहाँ देखो गोटे कीर्तनिया बीट बाजबा देख जैसे कि ना इंद्र का कि नहीं जाने की ना कीटा बस ओ सुन क्या उठी जैसे कि ना इंद्र का कि नहीं जाने की ना निर्गिदा कीटा निर्गिदा कीटा गिटी गिटी द्रागटी द्रिगड़ा गिटी त्रिगड़ा दी दे कौन कहबा कि एटा कहबा ए नाम मेरा श्याम गो हैं शनिवार को पैदा अच्छा यशमेंट गिजरे तो बासी पकड़ में झाड़ता हूँ चिंगड़ी देख मत त्रिगदांग त्रिगदांग गीता करबा 5 फुट 4 इंच पाए कम 50 केजी मगर बीबी घटिया सन्न बलसन जेंडा कहते हैं पर्चा हो जाते देख है जसोदा घर के जिम्मा
ସମୟ ବି ହେଲାନ হয় সখা এই পূর্ব দিগরে মধ্যে মোর মাইনে ন সখা পশ্চিম দিকে দেখমা আহা পশ্চিম দিগকু দেখন্তি আদি শক্তি অছই আদি ধর্ম চক্র কুঞ্চি রে ফিটাইলে মাধই উত্তর দিগকু দেখন্তি যমদ্রিঘ অছই কালডার চক্র কুঞ্চি রে ফিটাইলে মাধই সন্তোষ নামরে কলার সম্মান রক্ষী 50 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করেছেন এবে আসিগলা লক্ষ্মী নারায়ণଙ୍କର শ্লোক হ্যাঁ সখা আহা জগত জীবন যাক করা ভক্ষণ তাকু যাক করা ভক্ষণ তার পতি কমল চরণে সদা থাউ নিবেদন জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব জগতর পিতা হেলে জগন্নাথ জগতর মাতা হেলে মহালক্ষ্মী সেই মহালক্ষ্মী আজি কলার সম্মান রখি আপে বিজে করেছেন সখা সেই আজ্ঞাঙ্কর ঘরে লক্ষ্মী নারায়ণ অন্ন বস্ত্রে পরিপূর্ণ করন্তু বলন দেখবার হরি হরি বল কোটি কোটি সম্পত্তি হো বলন দেখবার হরি হরি বল প্রণহণ্ডা দক্ষিণকালী ছত্রবাহতী ভুলকু গুরু দণ্ড দেবা দেবী বলো এই গ্রামবাসীଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ରଖିଥାନ୍ତୁ বলন দেখবার হরি বল পূর্ব গলা পশ্চিম গলা উত্তর মধ্য গলা মোর মাইনে ন বলে বাবু সখা দক্ষিণ দিকে থিবে ভেল আহা দক্ষিণ দিগকু দেখন্তি ছন্তি ভৈর বিকালি ভৈর সারা চক্র কুচিরে ফিটাইলে মাধই অবিশ্বাস দিলে দেখো গো 46 পটল গীতে অবধূত লেখিলে এথু নাই ভুল সখা এবে কুঞ্জগর খুলি গলা মাই ঘরে কহিলে কেনে স্কুলে খানা কেনে পাঠ পড়িছিল কেনতা করমা সখা মাই ঘরে বেটি উঠামা কেনতা বতরে আহা উঠ চারু হাসি চন্দ্রমা মহি কেতে নিদ্রা যাও অলস হই কুল বহুঙ্গর নুহে রীতি অধিক শয়নে আউ সক্ষতি অঙ্গন করলস হসি হসি ধন গন্ডে মচুমন দিয়া ধর মুহি আসিছি নন্দন নন্দন গ সুন্দরী এবে কেন স্কুলে পাঠ পড়িছিলা যে কমা আ সজনি গো দেই করি মন শুণ শুণ সজনি গো দেই করি মন আহা দেই করি মন প্রশ্ন উত্তর দেবী মো বিদ্যা পঠন উত্তর দেবী মো বিদ্যা পঠন যদুবংশে জন্ম আমি রামকৃষ্ণ নগরে গলু সুরতঙ্কু ঘেনি শান্তিপনি পণ্ডা গৌরু সেঠারে যে থিলে 3 দিনে বিধিয়া যে আমঙ্কু দে দেলে দক্ষিণা দেবাকু দেবে কহিলু আম্বে আহ কহিলু আম্বে
ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଦେବେ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଛଡ଼ ପୁତ୍ର ଆଣି ମତେ କରିବ ପ୍ରଦାନ ଛଡ଼ ପୁତ୍ର ମୋର ଯେ ସିନ୍ଧୁ ହରି ନେଲା ଆହା ସିନ୍ଧୁ ହରି ନେଲା ଛଡ଼ ପୁତ୍ର ଆଣି ମତେ ଦେଇବଟି ଭଲା ଛଡ଼ ପୁତ୍ର ଆଣି ମତେ ଦେଇବଟି ଭଲା ଯଦୁବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ତ ଯେତେବେଳେ ସୁରଥ ସୁରଥ ବୋଇଲେ କି ନା କଂସଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ସୁରଥ ସୁରଥ ସଙ୍ଗତେ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କାଣା କରିଥିଲେ ଅବନ୍ତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ନଗର ଥିଲା ସଖା ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଯାଇଥିଲେ ପାଠ ପଢି ସେନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେନା ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ଶାନ୍ତିପନି ଶାନ୍ତିପନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପଠନ କରୁଥିଲେ ତ ସେହିଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ପଠନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ 3 ଦିନ ପାଠ ପଢିଥିଲେ 3 ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଋଗ୍ବେଦ ସାମବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଅଥର୍ବବେଦ ସବୁ ପାଠ ପଢିଥିଲେ 3 ଦିନ ମାତ୍ର ସଖା ହୋ राज्यर जे पूजा पासन राजा राज्यर पुणी राजा माने जहांको पूजा करसन से हेले परम ब्रह्म कृष्ण नारायण ताहांको वेद वेद पाठ अभाव प्रभु त चाहि देले प्रभु पत्र नि हलवा पत्र पत्र हली जीवा सुखा पत्र रे सखा सुखा गज पत्र पहलिबा गोटे पथरु पानी बाहरिबा जदि भगवान चाहि देले मोला लोक भी जीवन आशा पाइबा सखा तो जेते बेले 3 दिन पाठ पढ़ी पढ़ी करी प्रभु शेष कर देथिले पाठ आउ शांतिपन्नी को कहिथिले हे हे गुरुदेव दक्षिणा स्वरूप काना मागुछ माग तो सही शांतिपन्नी गुरुंकर पत्नी आसिक रोदन कल जदि दक्षिणा देबा को तुम इच्छा भगवान छड़ पुत्र मोर आनी करिवो प्रदान मोर छटा को मोर सिंधु माने कहिले सागर सागर को गाधी जाइथिले आउ छटा पुओ पानी रे बुढ़ी मरी गली मोर छोटा पुओ के आनी दियो प्रभु मते सेता एका दक्षिणा चाहि मते कोनोसी जिनिस दरकार नै तो प्रभु तापरे काना करथिले आहा गुरु पत्नी कर सुख सही न पारिण चली गले प्रभु जम भुवन जाई ताहांकु कहिले आहा ताहांकु कहिले शांतिपनी छड़ कुमर दिया जे बोइले जीवन आनी तो ही से ही परम ब्रह्म गुरु पत्नी ठारे आज्ञा करिले प्रदान एही परि दक्षिण जे देले ताकू नहीं आहा देले ताकू नहीं हरिवंश रही अछि सुण साधु साई हरिवंश रही अछि सुण साधु साई कृष्णचंद्र पाठ पढ़ी बाबू प्रकृति में सब कथा से द्वापर जुग खाता नहीं थे कि कलम नहीं थे आगे काले काती लिखुले बाबू ताल पेपर रे लिखुले ताल पतर रे लिखुले आउ सेटा गोटे साही बोली कह जाए साही गोटे बना ना जेनटा कि मयूर के पूछ जेन मयूर पांग नी थी सका सेतिरे एंता साही के बुद्धि बुद्धि करी कला रे लिखुली आगे हाँ हाँ पढ़ी थी आउ सही शांतिपन्नी पंडा गुरुंकर छड़ पुत्र प्रदान करी सखा
गुरु दक्षिणा स्वरूप प्रदान करथिले आउ कृष्ण जाइथिले मथुरा पुणी थरे गोपपुर गले अच्छा 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 एही परि कृष्ण पाठ पढ़थिले ता हरिवंश रे प्रमाण अछि एबे वर्तमान माइन को उठामा यहाँ दे तमर माई के उठे देखो केनता परि भाबरे भावरे तमर बटा टिक धर सखा होटल जिमा बोलो अरे भांगी देलू रे धन भावर बंधन छिड़ी गला फिटी गला रे रानी मनार मिलना सुनी जा गो राई किशोरी मुई डाकुचा तो देखो सुना कुंज बिहारी सुनी जा मई राई किशोरी मुई डाकुचा तो देखो धन कुंज बिहारी चाहे चाहे भस जाऊे मरुड़ी गला की कल घोड़ा जाऊे मरुड़ी चाहे चाहे भस जाऊे मरुड़ी गला की कल घोड़ा जाऊे मछली आग आसीचे सते तोर सदन पैसी धारे सुनी जा राधे गो राई किशोरी सखा हो माई घरे केते दिन ने सुइबा बाबू गोला रे भाई एरा 4 मास पुरला ना हर तमा भी सत कथा बोलो आगो केते दिन तुई सुई नाही बोली सुई पड़ी छुके तुई गधन साराती माई गो आउ ठीक धन गटा कुछ मुई सते गत नहीं भांगी दे तुई मन के गुरी मुई सुहाल मोर है वो कसरी नहीं भांगी दे तुई मन के गुरी मुई सुहाल मोर है वो कसरी आगो चाहे चाहे उड़ी जाऊ सते मोर जीवन भांगी देलू कथन मोर भावर बंधन
50 কোটি ভারত মাতা প্রদান করেছেন ওহো তাଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତି କବାର হরি হরি বল ବୋଲ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୁଲନ୍ତି হরটা বি হরি হরি বল হই কি রাধাময় গো গজদন্ত পলঙ্কর নিদ্রা খণ্ডন কর গো কি সরি অহরে କିଏ ସେ ଡାକୁଛ ବାବୁ ଗୋ ମୋ ନାମ ଧରି ମୋ ନାମ ଧରି ମୋ ନାମ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଗୋମାଇ ମୋ ନାମ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରାଧେ ମୋ ନାମ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କି ବାବୁ ଗୋ ଶିଶୁ କ ସାରି ପିଲା ଗୋ ଶିଶୁ କ ସାରି ମୋ ନାମ ଘନଶ୍ୟାମ ଗୋମାଇ ମୋ ନାମ ଘନଶ୍ୟାମ রাধে মো নাম শ্যাম ঘন নদী আকাশ চিহ্ন বাবু গো খোঁজিছ বাবু গো স্বর্গ ভুবন ମୋ ନାମ କଳା ଭମର ଗୋମାଇ ମୋ ନାମ କଳା ଭମର আগত পুষ্প চুম্বিବାକୁ ଆସିଛି ତାର ପୁରା ନେଇ ମୋ ନାମ କଳା ଭମର আরে ফেরি যারে ফুল রসিয়াম কলা ভমর নাগর মন কলা ভমর ही फूल के देखी लुभे मरुचुमा नहीं लागे डर फेरी जारे फूल रसियाम कला भ्रमर नगर कला भ्रमर যারে ফুল রসিয়াম কলা ভ্রমর নগর কলা ভ্রমর ই ফুলকে দেখি ডুবে মরছে মানে লাগে ফুলকে দেখি ডুবে মরছে মানে লাগে मधुमालती सेवती गो फूल फुटे नाना जती फूल फुटे नाना जती मधुमालती सेवती फूले तोरा तरमर कहरे कना भ्रमर क्यों फूले तोरा तरमर कहरे कना भ्रमर ही फूल के देखी तुबे मर चुमा लगे फूल के देखी तुबे मर चुमा लगे डर
କିଏ ଜଣେ ଆସି ମତେ ମାଇ ଗো ବୋଲି କହେ। এটা পরে তোমার ভঞ্জা আসিছন গো ନୁନିଲୋ କିଏ ଜଣେ ଆସି ମତେ ମାଇ ଗୋ ବୋଲି କହ ଡାକୁଛ। মা কে গো ଯ ବାରିଆଡେ ଯ କି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନା ଗାଁ ପଚରି କରି ଆସିବ ଯ। বাবু গো মা তুমি কিন্ন আসছো তোমার নাগা টিকে কহ তো কিনো আসিছে ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋପପୁର ଗୋପପୁର ওই গো বাবু আইছন গো পপুরো ଯେ ଏ ବାବୁ মই আসিছি ଆମ ঘরକୁ ହେନ୍ତାକେ ବାବୁ ହଁ ହଁ ତୁମର ମା ବାପାର ନା କାହିଁ ନା ଗো ମୋର ମା ବାପା ନା ମୋର ବାପାର ନା କହିଲେ ନନ୍ଦ ରାଜା ନନ୍ଦ ରାଜା ଏବଂ ମାର ନା କହିଲେ ଯଶୋଦା। ଯଶୋଦା ତୁମର ନା କାହିଁ ନା ମୋର ନା କହିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କୁକୁର ଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। তোমার কানের বতর আছে তোমার কান তে তেল দিলা দুছ গনে କାହିଁ ହେଲା ଯେ তোমার কান তে তেল দিলে জবড়ি দিথিবা না টিকে বড় কিনা দেব যে ফড়কো কিনা শুনবো ଜବଳି ଜିଥିବା হ্যাঁ হে বাবু না কৃষ্ণ চন্দ্র বলুছ ମୋର ନା କହିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତୁମର ନା ଗো মোর না কইলে 14 15 ଚନ୍ଦ୍ର আর ପନ୍ଦର ମୋର ମାମୁଁ ଘର କେ ହେଇଛୁ ଗো। ହେନ୍ତାକେ ତମର ମାମୁଁ କିଏ ଯେ ଗো ମୋର ମାମୁଁକୁ ତୁମେ ନାଇଁ ଜାନି ମୋର ମାମୁଁ ଖେଦି ଦେଲେ ମୋର ମାମୁଁକେ ମୋର ମାମୁଁ ନା କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା। ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ସତ୍ୟ ଗো আমার না কইলে ଏ ବୋହୁ ଏ ଲାଲ ଭୁସକି শুনি পারুছ কি নি পারবার କିଏ ରେ তোমার ভঞ্জা আসিছন আস କିଏ ନ ଅଛ বারণ আড়ে অছন গো বাইরে আড়ে কদল গছ নাকি মোর ভঞ্জা আসিছন এতে রাতি হ্যাঁ ই কেনতির কেনতির বলছ কে মা গোপাপুর তো আসিছন ঝিয়া গোপাপুর আসিছন ওই ওই তোর ভঞ্জা হে না গো আর কে দুটা ভঞ্জা হিমা বেল যাইছি বেলা নাই হিরে যাইছি বেলা নাই রাতে আয় পারবো সরা কালিয়া ফেরি যা রে আগোই ইটাকে তোর চলন পিলাম ইটাকে তোর চলন পিলাম রাতে আয় পারবো সরা কালিয়া